जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज इमरान खान और बुशरा बीबी अगर जेल में बैठे हैं तो जस्टिस आमिर फारूक की वजह से बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये 2 महीने से, इनको तो इमरान खान ने शुरू से कह दिया था कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन हमारे लॉयर्स ये बताते हैं कि जो डिग्निटी होती है एक जज की, अगर फैमिली मेम्बर्स कहें कि आप इस केस से हट जाएं, तो एक जो कहते हैं ना ऑनरेबल जज, वो आम तौर पे केस से खुद ही अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो डिसीजंस हैं या उनके फैसले हैं उनके अंदर फैमिली को कोई एतमाद नहीं है। अब आप ये देख लें कि 2 महीने से एक पिटिशन जो तोशाखाना 4 के ऊपर डाली हुई थी सलमान सफदर ने हाई कोर्ट में, इन्होंने अपने सामने लगा ली और उसको सुनने से बेसिकली क्या करते थे, कभी डिसमिस करते थे, कभी पेश नहीं होते थे। इन्होंने 2 महीने डिले किया ताकि इमरान खान ये जो तोशाखाने में रिमांड पे डाल दिया नैब ने, उस पे तैयार कर लें। ये गेम हमें नहीं सिर्फ समझ आ रही, पूरे पाकिस्तान को समझ आ रही है। और अब हम इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जस्टिस आमिर फारूक कि आपके पास 7 और जज हैं हाई कोर्ट में, आप ये केस मेहरबानी से बाकी जजेस को पकड़ा दें, क्योंकि आपके फैसले पे किसी को एतमाद नहीं है, आपके अपने जजेस को आपके रवैये पे एतमाद नहीं है। और आपको मैं फिर से कहने लगी हूँ कि आप हमारे शुक्रगुजार हों कि साइफर में जब हमारे सारे जो PTI के पॉलिटिशियंस थे और हमारे लॉयर्स थे, उन्होंने आके कहा था कि आप इस केस से वॉकआउट कर जाएं, इन पे अदम एतमाद दिखाएं, तो हमने कहा था कि साइफर को कंटिन्यू करने दें। फैमिलीज़ ने कहा था अगर हम आप पे एतमाद कर रहे हैं, आपको इसकी कदर करनी चाहिए। और आप अब आकर, अब हमने पहले कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब आप हर हदें पार कर रहे हैं और आप इस केस से अलहदा हो जाएं। हर केस से, इमरान खान के, बुशरा बीबी के हर केस से आप अलहदा हो जाएं, ये बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट वो भी केसेस के बारे में, वो उसका ताल्लुक़ है जो इमरान खान ने बड़ा क्लियरली पिछली दफ़ा कहा था और आप लोगों ने पता नहीं कैसे पेश किया था, वो था 9 मई की CCTV फुटेज। देखें ये CC फुटेज कहाँ पेश होएगी, ये पेश होएगी केस के अंदर, 9 मई के केस के अंदर। माशाल्लाह हमारे जज साहिबान बेलों के ऊपर ही इतना टाइम लगा रहे हैं, हमें बेलों को छोड़ें, आप 9 मई का केस शुरू करें। अब पाकिस्तान में जहाँ पे भी 9 मई का केस है, अब हम इसके लिए हमारे लॉयर्स भी करेंगे कि अब केस आप 9 मई का शुरू करें, और 9 मई के केस जब शुरू होंगे उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जब सबूत लाएंगे, उनको CCTV फुटेज के बिना पर ही उनको केस बनाना पड़ेगा, और उसमें लाकर सबूत दिखाएं कि जिनको हज़ारों लोगों को आपने कसूरवार ठहराया है बिल्डिंगें जलाने का, आप लाकर दिखाएं कि CCTV फुटेज में ये लोग किधर आपको नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये 2 पॉइंट्स हैं, एक जस्टिस आमिर फारूक अलहदा हो जाए इमरान खान के सारे केसेस से। अगर ऑनरेबल तरीका ये है जज साहब, हमने कभी आपके साथ 1 साल में 2 साल में, ना इमरान खान ने कभी ऐसी कोई बात की है, हमेशा एहतराम किया है, लेकिन अब ऑनरेबल तरीका ये है कि इंसान कहते हैं ना अपनी इज़्ज़त बचाकर आप इस केस से अलहदा हो जाएं। और दूसरा 9 मई के केस शुरू किए जाएं, पूरे पाकिस्तान में शुरू करें, हम सब पेश होंगे। और इमरान खान ने कह दिया है CCTV फुटेज के ज़रिए आप आइडेंटिफाई करके दिखाएं कि किसने ये बिल्डिंगें जलाई हैं। हम अभी खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब पूरे जोश व खरोश में थे और हमारा उन्होंने खून 5 किलो नहीं 50 किलो बढ़ा दिया। बहुत खुशी हुई और वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और हम भी उसी तरह उसी मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि 9 मई उसकी हम मज़म्मत करते हैं। जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनको 1 साल हो गया, अभी तक सज़ा नहीं दी गई, लेकिन अगर कोर्ट से सज़ा नहीं हुई तो उन सबको जेलों में रख के वो अपनी सज़ाएं
پوری کر چکے ہیں. اور وہ بہت سے ایسے بچے جن کے گھر 1 سال سے چلے نہیں, جن کی ماں باپ ان کے پیچھے آوازیں دیتے ہیں, وہ بچے کچھ شہید ہوئے, کچھ ادھر. تو یہ ان بچوں کی ہمیں زیادہ فکر ہے, کیونکہ لیڈر تو پھر بھی اپنا نام نکال لیتے ہیں, مگر جو ہماری عوام اور جو بچے اس 9 مئی کے سانحے میں پسے ہیں, تو ان کے لیے آواز اٹھانی بہت ضروری ہے. ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور خان صاحب بھی اس کے پیچھے, ہم کہتے ہیں آپ چلائیں کیس چلائیں, جس کو سزا ہوتی ہے اس کو سزا دیں, لیکن بے گناہوں کے ساتھ خدارا یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ظالم ہے, آپ کو پتہ ہے جب ظالم خود مظلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی آواز بھی میں سنتا ہوں. تو یہاں تو مظلوم نہتے لوگ جیلوں میں تباہ ہوئے ہیں. تو مہربانی کریں, غریب اور ایسے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, ان کو آپ ان کے لیے آسانی کریں. خان صاحب جیل میں ہیں, وہ سب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں. میرے ساتھ وسیم رامے صاحب ہیں جو اوورسیز کے اور یوتھ کے نمائندے ہیں, خان صاحب کے ہینڈ پکڈ. ہماری کٹھے ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, سراہا انہوں نے بہت زیادہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ڈٹے رہیں, کھڑے رہیں جس طرح کھڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی. یہ چل نہیں سکتا شہباز شریف کا نظام, کیونکہ شہباز شریف صاحب خود فارغ ہیں. آپ بتائیں جو بجلی کے اوپر انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے. اور اویس لغاری صاحب کو میں آواز دیتی ہوں, آپ نے کیا ٹوپی ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. آپ نے کہا ہے 15 IPP ہم ان سے ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے. ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں 100 IPPs کو بند کرو. یہ جو تم نے اپنی کروڑوں کی جائیدادیں ساتھ ہمارے پاکستان کے عوام کا خون پسینہ تم پیس رہے ہو, نوچ رہے ہو پاکستان کی عوام کو, بند کرو یہ IPPs. ان میں سے IPPs کا اگر فورینزک آڈٹ ہوتا ہے, اگر ان کی کتابیں کھلتی ہیں, آدھے سے زیادہ تو بند ہے. IPPs بند ہیں, اس کے اوپر یہ چور بازاری. معذرت کے ساتھ ہمارے حکومت کے اہلکار بھی اس میں ملے ہوئے ہیں, نیپرا بھی ملا ہوا ہے. اور تو اس کو بند کریں, عوام کو ان کا حق دیں. یہ بجلی کے بل ان کو کوئی پاکستانی نہیں دے سکتا. اس دن کا انتظار نہ کریں کہ عوام باہر نکل آئے اور آپ کے گلے پکڑے. تو بس کر دیں یہ ظلم. اپنے آپ کے اوپر آپ کوئی ٹیکس نہیں لگاتے اور غریبوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے, تو بس کریں یہ. اور ہم کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. اور یہ جتنے چوروں کا ٹولہ ہے اشرافیہ کا, شہباز شریف صاحب جن کے اوپر بیٹھے ہیں, ہمارے سر پہ مسلط کیے گئے ہیں چور. ہر بار چور لٹیرے وہ سرٹیفائی ہو کے دوبارہ مسلط ہو جاتے ہیں. ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کو تو ٹوٹی ہوئی سائیکل نہیں ملنی پاکستان سے جانے کے لیے. شیخ حسینہ کو تو ہیلی کاپٹر مل گیا, ان کو سائیکل نہیں ملنی. ابھی منہ چھپا کے نکل جائیں یہاں سے.